presencia, Padre Santo Celestial. Aleluya. And today I have petition. Tengo una petición. Para el hermano Marcial, no está aquí esta mañana porque está muy enfermo. Brother Marcial is very sick this morning. We need to pray for him. Y tiene un terrible dolor de cabeza. He's got a terrible headache. Y también por la hermana Trisha, que Dios la recupere. And also en for su Sister Trisha operación. Jensen, who had an operation. Aleluya. That she gets a quick recovery. Amén, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Estemos unidos, unaires, aleluya. We must believe in Jesus' name. Because everything happened, hallelujah, in His sweet presence. Todo sucede en su He is presencia. real and His promises is true. Él es real Hallelujah. y sus promesas I son thank you, Jesus, reales. for your goodness and mercy. Gracias, Lord Señor, Jesus. por tu misericordia, Glorificado en la misericordia, name of amor. the Lord. Oh, Jesus, in this morning, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Lord Jesus, we Yes, come to you Socorro, before your holy presence today Hallelujah, gracias. to make our petitions known unto you. Yes, Lord Jesus. We pray and seek you for Brother Marcial. Thank you, Lord Jesus. I want to thank you, Lord, that you are always with your children, and it is you that brings forth the very touch that causes him to be healed. Through his faith, let him believe in your power and your love that has been extended towards him, that he may be able to believe you for this healing. And I want to thank you, Lord, for being with Trisha. Hallelujah, because you caused the operation to come forth better than they even imagined. I know you are with her now, Lord Jesus, as she is recovering. You've caused her to arise and to begin to walk, Lord, in the process of her recovery, and I want to thank you, Lord. You indeed hear the prayers of your children. We want to thank you for your love that's been extended, because without your love being extended, nothing can happen. And I want to thank you for your love, your compassion, your goodness unto your people. In your powerful name, Jesus, thank you. Poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amen. Aleluya. Un aplauso al Rey de Gloria. Let's give God some glory and honor. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise The God. It's children good may to be, see. Hallelujah. children may be Los dismissed niños to están their despedidos son. al dominical. Hallelujah. Hallelujah. The rest of you may Hallelujah. be seated. Dios bendiga a los maestros. Aleluya. Tengan buen tiempo May en el God nombre del bless Señor the teachers and Jesucristo. have a good time. Aleluya. The little guns go with Sister Rebecca. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. There's more waiting for you, Sister Rebecca. Aleluya. Kayla, make sure you get to the teen class today. Aleluya. Thank you, Jesus. Oh, Hallelujah. aleluya. Amén. Gloria a Dios. So good to see our beautiful young people in the house of God. Amen. Amén. Gloria. It's good to see Brother Juan in the church of God. Aleluya. Amen. We love you, my brother. Gracias por el hermano This Juan is your que home. este día con nosotros. Aleluya. Gracias. Hallelujah. Bendito, alabado. I want to continue on Quiero continuar in the thought that I have experienced by reading the book of Acts. el pensamiento que yo he experimentado por leer el libro de Hechos. We read the book of Acts Leemos el libro de Hechos and we see all the miracles and all the signs y that were vemos done. todas las señales y milagros, But we don't notice why they happened. pero no notamos por qué pasó. Hallelujah. And it is actually explained in Acts chapter 2, Y eso lo explica en capítulo 2 verse de Hechos 42. y 42. I want to talk versículo. about the need of continuing Quiero hablar de la necesidad the de doctrine of the continuación, apostles. de continuar con la doctrina Exactly apostólica. what they did and what they believed. Exacto para aquellos que hicieron You'll y find it creyeron. in Acts verse 2, verse Tú lo encuentras 42, en chapter capítulo 2, 2 verse de Hechos 42. y They continued steadfast. podemos continuar. You notice the most important words of there is they continued. ¿Sabe la más importante cosa? Que Steadfast. continuaron, That continuaron. means they were not moved. Ellos no se They movieron, did not change ellos anything no that they cambiaron believed. nada de la doctrina. They taught the doctrine. Ellos estuvieron con la doctrina, They had fellowship one with estuvieron another. en comunión unos con otros, Hallelujah. And the breaking of bread, en el rompimiento which del is pan communion with the brothers y and la sisters, comunión con los hermanos y and hermanas, especially with the Lord y Jesus Christ. especialmente unidos con el Señor Jesús. That's what his death and resurrection is all about. Eso es lo que se trata de la resurrección Bringing del forth the Señor teaching of Jesucristo, salvation. trayendo la doctrina de salvación Hallelujah. And the fellowship. en la comunión, But they also continued y steadfast también estuvieron firmes in prayers. en oraciones. So what I want you to see as we go through the Yo book of quiero que Acts tú veas este libro de Hechos. is that they were steadfast Ellos estaban firmes in the apostles' doctrine, en la apostólico Fellowship, mensaje,
la Because it comunión. is the Lord that does the miracles. Porque el Señor es el que hace los milagros. But he does it when we're in agreement with his Pero word. lo hace acuerdo con su palabra. Because the Lord does nothing outside of his word. Porque el Señor no hace nada fuera de su But that palabra. word has also been placed in you and I. Y esta palabra se ha puesto en ti y en Hallelujah. mí. We have the word in us. Tenemos su palabra en nosotros. Tuesday night at the Bible study, we were talking about Yo estaba hablando de eso en the word of martes. God dwelling in us. Que la palabra de Dios Do you mora remember, en brethren, that nosotros. were there? ¿Sabe? Su presencia está ahí. We've been born again Hemos nacido otra of the vez uncorruptible seed, por la incorruptible the word semilla of God. con la palabra de Dios. Hallelujah. So in different situations of our En lives, diferentes situaciones de in nuestras vidas. situations of our brothers and En sisters, situaciones de nuestros hermanos y even of hermanas. those that are outside of Christ, Hasta también los que están fuera de we Cristo. must have the word of God in us. Tenemos que tener la palabra A de word Dios of en nuestras vidas. conciliation La palabra de and a word of reconciliación. comfort to them La in their palabra de situation. confortar. Hallelujah. Many times we go with them strictly with the word, Muchas veces vamos but God estricto con said, la if my palabra. word dwells in you, if Si la I palabra dwell dice in que you, si la abide palabra in de él you, mora en ti, and my word abides in you, si la palabra de you él will ask mora en what ti, you will, tú vas a preguntar and lo que it tú shall be quieres done. y va a ser hecho. So we should pray in this manner. Tenemos que orar de esa manera. Lord, in every situation, En toda situación, place your word in me. dice el Señor, pon tu What is the word mi of palabra en comfort, ti. conciliation, whatever it Con be. la palabra de reconciliación, lo que Because sea. if the word dwells in you, you will speak Si- forth a word. Si la palabra mora en ti, tú And it hablas may la not be palabra. exactly word for word as the scripture says, Tú no tienes que estar yendo But a la Biblia y nevertheless, decir it's punto the a punto word lo of que dice la God. Biblia. that dwells in us. Pero es la palabra que está dentro de ti. Hallelujah. Because I've gone, and the word of the Lord has come to me for people that Porque are muchas sick. veces la palabra de Dios viene a mí cuando yo veo con la gente And enferma. I don't go to them all the time with the Yo scriptures, no voy totalmente enseguida al but libro, with the word of God dwelling in us, pero la palabra de Dios mora we en just speak nosotros. forth the word of Entonces comfort podemos hablar la palabra a de word of consuelo, faith to them, la palabra de fe a so that ellos, they may be healed. para que ellos sean sanos. Hallelujah. Many people don't Mucha understand, gente no lo entiende, but most of the people pero muchos de la gente that my wife and I have gone to pray for que hemos ido a orar have not been of the faith of Jesus Christ. But nevertheless, we go tenemos que ir to comfort them para with confortarlos the word of God con la palabra de and to Dios pray for them. y orar por ellos. Hallelujah. The Lord is one that brings the El increase. Señor es el que da el crecimiento. He just places His word in us Solamente Él ha puesto la so that we palabra en can speak a nosotros word of y comfort podemos hablar la palabra de to consuelo everyone. a cada uno. Now I want to go to Acts chapter 6 this morning, Quiero beginning with the Hechos first verse. capítulo 6, versículo 1. What I want to show you is that these people Lo que quiero enseñarte de the esta gente apostles y los apóstoles continued steadfast continuaron firmes in everything that they en did. todo lo que ellos There hicieron. was no change, no No hubo cambio, no fue contradicción. adjusting of the word of the Fue Lord. todo justo con la palabra de Dios. That in those days when the number of the disciples was multiplied, and how were they multiplied? En estos días la gente, By the apóstoles word that dwelled in the se apostles multiplicaban and por in la the palabra and the que disciples of the que Lord. habían los apóstoles. Because it tells us that by the word that they Porque dijo spoke. que por su palabra que hablaban. Hallelujah. You know all these things that we wrote? ¿Sabe todas estas cosas que están You won't escritas? find them someplace else in the Bible, Tú lo vas a but encontrar. nevertheless they're the word of God, Pero la palabra de Dios spoken by His holy apostles. le dio a sus The santos same thing with the apóstoles. Old Testament. La misma cosa con el Viejo His people Testamento. that He chose were holy, La gente que los escogió, ones that the word of God could dwell in them, que está diciendo la palabra de and they Dios, could bring moraban it ellos. forth for the divine purpose of Y ellos God. hablaban por el divino propósito de Dios. It said, when the number of the disciples was multiplied, there rose a murmur of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hallelujah. In case you're wondering who these Greeks were, they were just Jewish people that spoke Greek. Eran judíos que hablaban griego. That was their language. Eso era su Remember lengua. on the day of Pentecost when they ¿Recuerdan all el día de came together? Pentecostés que todos estaban juntos? They heard them all speaking. These Todavía were devout Jews speaking in their hablaban, los devotos languages. judíos hablaban en diferentes So many that lenguajes. came into the church, Y muchos que vinieron ese even though día they were Jewish, eran they judíos spoke different languages que hablaban diferentes because they were lenguas spread abroad y throughout the countries. vinieron de And this is diferentes all it lugares. means. These were Jewish people, the early Eran church, judíos en la but they temprana spoke iglesia, Greek. pero hablaban griego.
Amén. Verse 2 says, and then the 12, you notice who makes the decision. Y en aquellos 12 It's the apostles hacían decisión, los that make the apóstoles. decision, Hacían decisión and the rest of the church accepted it. y el resto de la iglesia lo And the aceptaban. 12 called upon the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. So this was the decision of the 12 Esto fue la apostles. decisión de los 12 apóstoles. And I want you to read what they decided. Yo quiero que tú veas lo que And the rest of decidieron. the church accepted Y el it. resto de la iglesia lo aceptó. For they didn't look for just anybody. Y esto no era más para, They looked for people that were cualquiera. full of the Holy Solo Ghost. son para gente que and eran had llenos the del wisdom Espíritu of God Santo, que dwelling tenían in them. sabiduría de Dios en ellos. Because they did not only just minister to the Porque widows, ellos no solamente ministraban a los they also viudas, ministered through the Holy Ghost. ellos también eran ministradores Yes, to con el the Espíritu widows. Santo. But if you read the rest of the book of Acts, Cuando tú ves el resto de los libros, once de you los notice who Hechos, was there, tú notas quiénes eran ahí. Stephen, Era Esteban, hallelujah, Philip, Felipe and there was 5 others. y otros más. But you notice they used them in the ministry of the Tú word notas que ellos ministraron la because they palabra were full of the Holy Ghost and wisdom, porque estaban en el Espíritu Santo con which sabiduría. means they had the word dwelling in them. Ellos tenían su In every palabra morando en situation, the ellos. word of the Lord En came toda forth to situación la them, palabra de Dios to estaba ahí them, a for the ellos, edification of the para body. edificación del cuerpo. That's why the apostles were Es full of por the eso Holy los Ghost apóstoles and the eran wisdom llenos of del Espíritu God. Santo, eran llenos de Dios. It said, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. The Bible talks you want to be a bishop, you must be of honest Dijo report. que cuando te tengas que tener That's basically what he's ordaining- para ser they're un líder, tú ordaining tienes que here. tener buen reporte. Amén. Full of the Holy Ghost and Tener lleno del wisdom, Espíritu Santo y sabiduría. whom we, the apostles, may appoint over this business. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. You mean just to wait on tables? Y después de estar en las See, because mesas, the ministry reaches far from just waiting on tables. sí, ellos querían ministrar It's the más, ministry of the word. era ministrando la And palabra. that's why the word must dwell in us. Ahí donde la palabra mora en I want to nosotros. go to 1 Timothy chapter 3, verse 1 7. Timoteo 3, versículo 7. It's just what the apostle is saying here. Aleluya. Timothy is just basically repeating. Y Timoteo repita aquí. It says, moreover, he must have a good report of them which are without. So not only in the church, No solamente en la you iglesia must tiene have que a tener good buen report reporte. outside of the Tenía church. que ser reportado, buen So reporte your fuera de word la can be iglesia received para by those that are without. Hallelujah. That are without unless ye fall into reproach and the snare of the devil. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. And that's why they chose these 7, Y es por eso escogió estos because they were of 7 a good report. que tenían buen reporte. Verse 4 says, and we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. How is the word built up in your life? ¿Cómo la palabra de Dios está edificado en tu vida? It tells you right here, Te lo dice aquí, through the prayer and the communion you have por with las the Lord Jesus oraciones y por la Christ. comunicación que tú tienes con tu And He Señor reveals Jesucristo. the word to Y you. Él te va a revelar la palabra a But ti. because the word is spiritual, Pero porque la palabra es you must espiritual, use it in a spiritual manner tú tienes que estar en el and has a espíritu realmo spiritual application. para tener un espíritu, aplicándolo en espíritu. That's why the word is there to edify. Es por eso la palabra de Dios te Every edifica. gift you may have Todo regalo que tú tienes is only to edify the church. solo es para edificar la iglesia. The fruit of the Spirit that's in your El life fruto del espíritu está en is tu to vida edify the church. para que edifiques a la iglesia. Hallelujah. It's not given for any other No te da individual por ninguna person, razón ni por or reason, problema personal, but for the edification solo of the para body of edificar Christ. al cuerpo de Cristo. Hallelujah. Let's go to, I guess I already mentioned this, so let's go to verse 5. Voy al verso 5. And it says, then the and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and
Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Agradó la respuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a prosélito de Antioquía. You'll notice they brought everything to the apostles, Amén. and the decision was made by Y su decisión fue them. hecho por And ellos. the Bible says the multitude were in full La Biblia agreement, dice la multitud estaban with de them, acuerdo con for they ellos picked forth people para with the tomar a Holy estas Ghost gentes llenos de and Espíritu the wisdom Santo. of God Y por dwelling in them. sabiduría, y la sabiduría estaba en The ellos. wisdom of God will teach La you sabiduría de Dios te enseña in every situation que of your en life toda situación de tu vida, how you should act, cómo tú tienes que how you actuar, should speak, cómo tú tienes que and the hablar, words that should be in y you las palabras que están so en you ti. can speak comfort to Tú someone puedes hablar else. para confortar a tal persona. Let's go to Acts chapter 11, verse Hechos 24. 11. Acts Aleluya. 11, verse 24. Y versículo For 24. he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hallelujah. Because he had a good report Porque él tenía buen and reporte. he was a man of faith. Era un hombre de fe. Hallelujah. So the people was added. Y la gente fue Unto the añadida Lord. al Señor. Acts 12, verse 24. Hechos 12, 24. I want to show you that only through the growing of the word Quiero enseñarte que luego will yendo bring la the palabra increase. It will not te come in any trae, other te trae manner. crecimiento, no va a venir en otra manera. That's why you must have the word Es of por eso God tú tienes que tener la dwelling palabra de in your Dios life viviendo, so you can morando speak en it tu vida, forth. para que tú puedas hablarla. For he was, excuse me, but the word of God grew and multiplied. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Only through the word Solo por la palabra were they able to have the results. que estos fueron a That ser they capaces de had. tener resultados. Because it said the word increased. Porque la palabra You hacía know, que many crecía. people were opposed. De mucha gente que se Even the oponía. priests of those days were Y hasta los converted, sacerdotes en ese by momento their word. se multiplicaron, and they had to be se full of the salvaron Holy Ghost. por la palabra de and gente wisdom. llena del Espíritu Santo y And you sabiduría. will see this in the life Tú tienes que ver eso en la vida. of special people that I won't get to today. De especial gente. But one is this Stephen, De ahora como who was Esteban. full of the Holy Ghost, Esteban fue lleno del Espíritu and the Santo. word dwelt in him. Y la palabra How moraba else en could él. he witness to his own people Y testificaba a su without pueblo the word of God gente, con la palabra and de the Dios wisdom of God y en la dwelling in sabiduría him? de Dios que moraba en él. Whether they accept it or not, it Él lo doesn't aceptaron matter. o no, no importa. But he witnessed to them Pero él through the testificaba power of the Holy con el Ghost poder del Espíritu and the Santo wisdom that God y gave la to him. sabiduría que el Señor le dio. Hallelujah. Now let's go to Hallelujah. Acts 8:5. Hechos Acts 8, 8:5. verse 5. It's talking about Philip, Está one of hablando the ahorita de seven, Felipe. went down to the city of Samaria Hallelujah. and preached Christ unto them. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, Because the word dwelt in him. porque la palabra de Dios moraba en él. Hallelujah. And he was full of the Holy Ghost. Era lleno del Espíritu Santo. Why do you think he was sent? ¿Por qué tú crees que lo fue Yes, he mandado? started ministering at a table, Él at tables. empezó primero ministerio But he had to be limpiando full of the mesas Holy Ghost. y después vino al Espíritu, And then vino al God Espíritu began Santo. to use him Y el Señor empezó a usarlo because the word of the Lord dwelt in porque him. la palabra de Dios moraba He en was él able to go to Samaria y era capaz de ir a and Samaria preach the y gospel to predicar el them. evangelio. You read the rest of the chapter 8 of Y Acts, tú you cuando see the tú ves todos los result. hechos de capítulo 8, Many lo souls, ves. but what I want you to notice Quiero que notes is that he was full of the Holy que Ghost estaba lleno del Espíritu and he had the Santo, wisdom of God tenía la sabiduría de and the Dios word of God dwelt in y la him. palabra de Dios moraba en él. So no matter where he was sent, No importa dónde fue no mandado, matter what he was to do or no pray for importa someone, que oró por the word alguien, had to dwell in la him. palabra moraba en él. Hallelujah. Let's go back to verse 6. Voy a regresar al verso 6. And what they did, they set him in front of the apostles. And what did the apostles do? ¿Qué es lo que los apóstoles hicieron? They laid hands on them, Ponían manos sobre los which the enfermos faith that they had y con la fe que was tenían now given to these seven.
y le fue dado a los so they 7. could do all the miracles, signs, and Y wonders. luego llegó esos milagros. Hallelujah. I señales. always had the question, Yo siempre tengo una pregunta hallelujah, that we find in Matthew 10, verse que 1. yo lo entiendo en Mateo The 12 he 10:1, sent out before they had the Holy Ghost, que mandó para que le mandaran el Espíritu Santo. before they had the Holy Ghost. Después que tuvieron el Espíritu And he Santo gave them fueron power y les dio poder over demons sobre cada demonio, and power to heal the sick. poder para enfermar enfermos, And to por heal all curar, diseases. y sanaba todas las enfermedades. Hallelujah. I think it's very marvelous. Yo creo que esto es But the maravilloso, authority has to be con la transferred autoridad que era from the transportados Lord en el Señor to these 12. a estos And it 12. was. See, all authority originates from Toda Christ esta autoridad es originada And he por gives Dios it y lo dio, to his 12 disciples, se lo dio his a sus 12 12 apostles. discípulos, a sus apóstoles, So they could do the very same work that he para did. que ellos hicieran la You la know, obra de Jesus said, Dios. greater things shall you do. Y Jesucristo dijo que Because I go van a on to tener my Father. más cosas grandes, But where did this power porque and yo voy a authority mi come? Padre. ¿Y de dónde viene este poder? It only comes through the Solo words of viene Christ given to por la them. palabra de Cristo que se le fue dado a You look in ellos. John 17, he said, I En Juan have given 17 them dice, yo les he dado a ellos thy word. tu palabra, And as the word is what they spoke y la forth. palabra es la que And hablaron. this is what brought the increase. Esto vino a upon hacer the crecimiento a la iglesia. Let's go to verse 7. Voy al versículo You 7. notice that it is the word. Tú notas que fue la palabra. The word of God increased, La palabra crecía and the number of disciples y multiplied, los números de los discípulos In se Jerusalem greatly. multiplicaron en Jerusalén. and a great company Grandemente. of the priests Y grande compañía de were obedient sacerdotes to the faith. también obedecieron la fe. Hallelujah. Aleluya. That means the word of the Lord spread La throughout all of palabra de Jerusalem. Dios fue recibida en toda You know, they said Jerusalén. to Paul, ¿Sabes qué dijo you spread Pablo? this word throughout everywhere. Dice, tú has esparcido la palabra a todo lugar. Hallelujah. Amén. Now I want to go to the book of John, Ahora chapter voy 12, al libro de Juan, verse capítulo 12 42. y verso 42. All this has to do with the apostles' Todo esto doctrine. tiene que ser con la doctrina But apostólica, that authority and the doctrine con was la, given to them con la autoridad que se le dio by Jesus Christ. por Jesucristo. So there is no authority outside of No hay Jesus otra Christ. autoridad fuera del and what Señor he gives to Jesucristo his disciples. y lo que hizo a sus discípulos. John 12:42 Juan said, 12, versículo nevertheless, 42. among the chief rulers also, many believed him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaron para no ser expulsados de la sinagoga. So they believed in the words of Christ. Ellos creyeron en la palabra de Dios, Hallelujah. But they would not confess him. pero ellos no lo You confesaron. notice why Jesus said, you must confess me Tú notas before que men? dijo que tú tienes que confesarme ante los Hallelujah. hombres. These people were not, even though they believed, Esta gente, aunque they creyeron, were not willing to confess no Christ. no confesaron a Cristo. Something we have to do continually. Una cosa que tiene que hacerse Confess continuamente, Christ in our tenemos que lives. confesar a Cristo en nuestras vidas. Hallelujah. Amén. Let's go to verse 8. Vamos al verso 8. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hallelujah. So he was able to, Él fue capaz, because the word dwelt in porque him. la palabra de Dios moraba en él. Hallelujah. Let's continue on Acts 2, Voy verse a continuar en 43. Hechos 2 y 43. And this is what I taught you the other day. Eso es lo que te decía de The otro fear día. of the Lord El temor de Dios must come upon the people. cayó sobre el pueblo And it is a great reverence for their God. por una gran reverencia a Dios. Hallelujah. We must learn to reverence him. Tenemos que entender a ser reverentes con él. Hallelujah. And the Bible says, and fear came upon every soul, and many Hallelujah. wonders and signs were done by the apostles. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. See, in order to understand the book of Acts, En orden para entender el libro de you must Hechos, understand how they tú worked tienes que entender and cómo how they obraron continued y steadfast. cómo continuaron firmemente. Hallelujah. Let's go to Acts 5, verse 12. Hechos 5, versículo 12. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. I want to go now to Acts 14, verse 3.
Aleluya. It says, long time therefore abode they, speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. And when did this boldness come upon ¿De them? dónde vino ese denuedo? When they prayed. Cuando oraban. It said the building was shooken by the very Los presence of the edificios Lord. temblaban por la presencia de Hallelujah, but Dios. they prayed. Cuando oraban. Is that not one of the four things that we spoke of? Esto es lo que hablan. Prayer. Hallelujah. Now let's go back to verse 9 of chapter 6. Voy al verso 9, aleluya, de capítulo 6. It says, and then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Creatans, and Alexandrians, and of them of Sicily, and of Asia, disputing with Stephen. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. But notice in verse 10 what happens. Nota versículo 10 qué pasó. Because the word of the Lord dwelt in Porque Stephen. la palabra de Dios moraba en And Esteban. they still argue with him. Y empezaban Could argumentando you con él. imagine seeing someone talking and witnessing to you? ¿Te imaginas tú And you mirando look que alguien upon está- them and you see them as the face of an angel? y que están testificando y you le resist? vieron un rostro de ángel? You cannot resist the word of the No Lord podían resistir la and palabra que expect hablaba something Esteban. to happen in your life. Algo pasó en su vida. That's why we yield to the presence of the Es Lord. por eso cuando estamos unidos en and la to His presencia word de and what Dios He y en speaks su to palabra cuando hablamos. It says, and they were not able to resist the wisdom Amén. and the spirit by which he spake. Y ellos no podían resistir a la sabiduría con que hablaba, Hallelujah. And they saw his face as it was of an angel. porque ellos estaba como un ángel, estaba como un ángel. Hallelujah. There's things to us believers Estas cosas son para los we find creyentes. hard to believe, Aleluya. but because the word says so, La palabra lo dice así, that they resisted que ellos resistían the word brought forth by Stephen, la palabra que hablaba even though Esteban, they knew he was speaking aunque sabían que la through the hablaba power of the Holy por el Ghost, poder del Espíritu because they Santo, saw his face as if he was an porque angel. miraron el rostro como de un ángel. Now I want to go to Luke 21, verse A 15. Lucas 21. Here's what the Lord 16. said to his apostles. Mira que dice el Señor a sus discípulos. Do you believe he will do the same for you? I'm talking about the word. Estoy hablando de la palabra. Dios quiere hacerlo también para ti. The word of God dwelling in Y you. la palabra de Dios mora en ti. He said, for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. They cannot refute the words of No podían Stephen. resistir la So palabra what do de they do? They Esteban, end up getting angry sino que and ellos estaban muy killed enojados. him. But because he was called, he was full of the Holy Ghost. Porque él estaba lleno del Espíritu He also Santo. wanted to know the Lord También querían in the fellowship of his suffering, que también teníamos uno que estar because he también en el received a great sufrimiento con glory in Cristo. heaven, Porque hay una gloria en los because the word cielos. dwelt in him. Porque la palabra moraba en él. Now let's go back to verse 11, Aleluya. Más a 11. El 11, chapter 6, verse 11. de capítulo 6, versículo 11. Hallelujah. Even after seeing his face, Y cuando miraron su rostro, and he was full of the Holy Ghost and the face of an angel, que estaba lleno del Espíritu Santo, y it tuvo says, el and rostro then de they ángel. suborned men, Amén. which said, we have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. Entonces cuando estaba Esteban, dijeron entonces los acusadores, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Apparently they just said, here, I'll give you some money. Y les dijeron, You yo te go doy and lie dinero. about Stephen. Ves a hablar de Esteban. That's it. They brought false witness against him. Trajeron falsos testigos Because he did not contra Esteban. blaspheme against this place. Hallelujah. That's why it shows you Aquí te enseña the true understanding que el verdadero of the entendimiento temple. del templo.
At that time, the temple, the people of En Israel, ese tiempo en el templo, la had gente de perverted their Israel very temple. pervirtieron en el Hallelujah. templo. And that's why they said you were speaking against the Y temple dijeron, tú hablas mal And you're contra el blaspheming templo, God tú blasfemas a Dios according to the law. contra la ley que dio Moisés. But we're not under the law, Pero no we're estaban, under grace. no estaban bajo la ley, He estaban was bajo just la speaking the gracia. words of grace. Esteban and estaba power hablando la through the palabra Holy Ghost. de gracia y de And poder he del was Espíritu speaking the Santo. wisdom of God. Hablaban de la sabiduría de Paul Dios. said, I speak to you the wisdom Pablo of dijo, God, yo te in hablo de la mysteries. sabiduría de Dios en este lugar. But he was speaking nevertheless by the power of Pero God. hablaba por el poder del Espíritu Santo. Now let's continue on verse 12. Voy a continuar el versículo 12. And they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him and brought him to the council. Y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio. Hallelujah. They're doing all this Ellos hicieron todo esto, against even the law of Moses. porque según dice que Does estaban not say you violando should la ley not de bear Moisés. false witness. Y estaban dando falso And these are testimonio. religious people Y ellos eran that religiosos, said he had blasphemed the temple pero estaba diciendo que and had blasfemaban al blasphemed templo God, y blasfemaba a which he Dios. really did not Pero do. él no estaba haciendo eso, Esteban. Because they could not resist him Pero porque no pudieron and the words resistirlo, he spoke, en las palabras que Esteban they hablaba, accused him lo falsely. acusaron falsamente. Doesn't the Bible teach Porque contrary la to Biblia that? dice, So their acts was showing them, y esto lo was enseña, showing to us also nos enseña a nosotros what was within them. lo que había ahí. Hallelujah. Let's continue on verse 13. Versículo 13. And they set up false witnesses which said, This man ceases not to speak blasphemous words against his holy place and the law. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. When you look through what he spoke, Cuando tú miras lo que ha he hablado, did not speak blasphemy against the temple. él no estaba hablando Nor blasfemia against contra el God. templo ni contra de Dios. Hallelujah. Let's go to verse 14. El versículo 14. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hallelujah. And actually Jesus did say Y Jesucristo, that no, the temple would be destroyed. Jesucristo You read dijo that in que este Matthew templo 24. va a ser destruido. And they asked Mateo him, what are the 24. signs of the destruction of the temple? Entonces le dijeron cuál es la señal de destrucción del Hallelujah. templo. So in this they were spoke truly. Y en esto habló verdad. Christ was going to destroy the temple, Cristo sí dijo que va a mandar a but destruir not el at that templo, time. pero no en este But tiempo. it had to do Pero tenía que with ser. them not even keeping the law por- and rejecting grace pero of no- Jesus Christ. No tenía que ver con la ley ni tenía que ver Hallelujah. con You'll notice that they now rechazando kill a Jesucristo. A prophet of God, Stephen. Sabían que they not? Esteban era profeta de Dios. But yet are they still just before God? The answer is no. Our very acts will judge us. La misma Aleluya. acción juzga. Let's go to Acts 25, verse 8, Aleluya. Hechos 25, 6. versículo 8. Versículo 8. While he answered for himself, neither against the law of the Jews, and neither against the temple, nor yet against Caesar, have I offended at all. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. He simply says, I haven't sinned against the temple or any of you, Dice, yo no he hablado del que but ofrecen contra el nevertheless templo. you accuse me of doing these things. Pero dice, me acusan de este If lugar. you read through the book of Acts, Cuando tú lees el libro de neither Hechos, Paul nor Stephen nor any of them spoke contrary to que the nadie temple. de ellos hablaron contra. But they did speak contrary to those that ran the temple. Even Ellos no- Jesus himself did. Jesucristo mismo lo He hizo. actually ran them out of the temple. Eh, The temple is a house of prayer. Dijo el Señor que mi templo es casa de oración. Hallelujah. So in essence, yes, the temple would be destroyed. El templo fue destruido. Let's go to verse 15. El versículo 15.
And all that sat in the council looking steadfast on him saw his face as it had been the face of an angel. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Está hablando de Esteban. But it did not stop them Pero no paró esto from killing Stephen. de matar a Esteban. But this is why the Lord chose through the Ese- apostles Por eso el Señor enseñó Stephen as one of the seven, que Esteban fue But he uno had de to be los full of the Holy 7, Ghost que era lleno del Espíritu and the Santo wisdom of y de la God, sabiduría de Dios. as he spoke directly Y habló directo to the Jewish people a los judíos who ultimately killed him, que lo mataron. even though he spoke Y él habló as if it was an angel. y vio su rostro como un Aleluya. ángel, lo vieron. Now I want to go to Acts chapter 7 Hechos 7, voy a Hechos and 7, verse 48. versículo 48. Hallelujah. I want to show you what happens to Stephen, Yo quiero enseñarte qué pasó con a Esteban, man full of the Holy Ghost and el the hombre wisdom of lleno de God. Dios y sabiduría de Dios. As you read through the 7th chapter, Cuando tú lees el you capítulo begin to see 7, how he speaks y through the tú vas a wisdom ver of God cómo habló con to the sabiduría nation of a Israel. la nación de Israel. That's why he was chosen, Y es por eso fue escogido, because he had the wisdom of porque God tenía la sabiduría de Dios and he was full of the Spirit of y the fue lleno Lord, del Espíritu Santo so he could fulfill his mission. para poder cumplir su misión. How do we think we ¿Cómo nos can te- fulfill crees the mission of God que nosotros podemos tener la sabiduría without de being Dios full of the Holy Ghost and have the wisdom of God? y teniendo la sabiduría It's de Dios? impossible. Es imposible si no tenemos That's sabiduría why I ni del tell you, Espíritu read Santo. carefully Por eso tenemos the book que of Acts, leer con calma because we are to be a el continuation libro de Hechos, of their teaching. mirar la continuación de sus We are enseñanzas to continue steadfast y estar firme in the apostles' en doctrine, el apostólico mensaje, fellowship, en su breaking of bread, comunión y su partimiento and de in pan prayers. y en las oraciones. These things should not be lacking from the Estas church cosas no of the se living pueden God. quitar de la iglesia de Dios. Hallelujah. He begins to say in verse 48, Y empezó a decir en el 48, he says, "I bet the Most High dwelleth not in the temples made with hands, as the prophets say." si bien el Altísimo no habita en el templo hechos de mano, como dice el profeta, Verse 49, el 49, "Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord, or what is the place of my rest?" el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Hallelujah. It means he reigns in heaven. El reino And on en los earth. cielos y en la tierra. Hallelujah. Even though David wanted to build a temple for Y him, aunque David quiso edificar the el Lord templo said, para "You él, just can't contain me there." el Señor dijo, nadie So me there was puede nothing wrong contener. with the temple or the building. No hay nada de malo Because they del were to come del templo y together. vamos God juntos. just says, El Señor lo hizo "I'm bigger esto. than these four walls. Aleluya. You're not going to contain me." Dice, no me pueden contener Right here. nadie. That's why we go forth with the word Es por eso viene la out into the palabra. world, full of the Holy Ghost and Viendo the al wisdom mundo of God lleno del to Espíritu speak Santo, to them. ser sabio y hablar a ellos. Do you know everything we do, ¿Sabes que todo lo que hacemos we do in the world, lo hacemos en el mundo? even though we're not of the world? Porque no We estamos are en el still in the mundo, world. pero estamos And en we el have to mundo. go forth with wisdom of Tenemos que God andar con la sabiduría de and the Dios, Holy Ghost con el Espíritu in Santo, order to reach out to these people. en orden para poder alcanzar a alguien. Hallelujah. So you want to know the secret of the Ahora apostles? tú ves los secretos del apóstol, los They were just apóstoles full of the Holy Ghost solo estaban llenos del and Espíritu asked Santo God for wisdom. y pidieron a Dios Matter of fact, sabiduría, Paul says if you lack wisdom, porque ellos decían What do you do? que dice que si tú tienes falta de You ask of sabiduría, God, and what will ¿qué he puedes do? hacer? Solo he'll give pedir it a to you Dios liberally, any y amount Dios you te lo da want. libremente. That wisdom of God has no La end. sabiduría de Dios no tiene fin. Hallelujah. And you ask him for that. Si tú le pides esto, And that's what these apostles and disciples had. eso los apóstoles y discípulos They had the hicieron. wisdom of God. Ellos tuvieron la sabiduría de Dios. Now let's go to verse 50. Voy al verso 15, It says, "Hath not my al hand verso 50. made all these things?" ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hallelujah. So now I want to go to Psalms 102, Voy al Salmos verse 25. 102 a 25. It says, "Howbeit the Most High dwelleth not in the temples made with hands, as the prophets say." Oh, excuse me, that's the wrong verse. He said, of old hast thou laid the foundations of the earth, and the heavens are thy work of thy hands.
Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Now, because the word of the Lord dwelt in him, Ahora porque la palabra he de Dios began moraba to en él, speak to those people empezó a of hablar Israel, a la gente de or to the Israel, Jewish nation. a los judíos, la nación He said, judía. "You stiff-necked and uncircumcised of heart and ears, you as your fathers did, so do you." Les dijo, duros de servicio y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Did not Jesus speak these in Matthew ¿No 23? Jesucristo dijo lo mismo To en the el Mateo people, 24 a la You don't gente? hear? You Dijeron, killed my oyes, prophets and my messengers y that tú have been sent mataste a to mis you. profetas y a mis mensajeros, You're stiff-necked porque eres de and servir hard of duro, heart. duro de corazón. Hallelujah. And this is what the Lord was telling Y es lo que el Señor le dijo through Stephen por medio de to his Esteban people. a la gente. It says, "Which of the prophets hath not your fathers persecuted? ¿Cuáles de los profetas no persecutieron tus padres? And they have slain them which shewed before the coming of the just one." Y los mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Which is talking about the first coming of the Está hablando Lord. la primera venida del That's what Señor. these prophets announced. Es por eso los profetas The anunciaron coming of the Lord, la venida del Señor, bringing forth salvation to trayendo Israel. salvación a Israel. Daniel 9:24 through 27 tells you Como lo that dice claramente en The la new palabra de covenant Dios, through el nuevo Christ pacto del Señor was to be brought forth for their fue salvation. traído para salvación. Hallelujah. So it says, "Which of you fathers have not persecuted ¿Cuáles de or ustedes, slain tus padres no persecutieron y the mataron just one of whom we have al único now, justo, whom you have now betrayed, a quien betrayers vosotros habéis and sido murderers?" entregadores y matadores? Hallelujah. So Amen. they betrayed Christ and they ultimately had him killed. Ellos lo mataron. Let's go to tomaron 2 Chronicles 36, verse Segunda 16. Crónicas, It tells you that they mocked the very te va a messengers of decir que God. se burlaban de los Is mensajeros that de not what Dios. they do with Stephen? Eso no se lo They hicieron were a literally Esteban. mocking him, his very Se words. burlaron de Even Esteban, though he was speaking the words of y life to sabiendo que them. hablaba Esteban las palabras de vida. But they mocked the messengers of Pero se God burlaban de los mensajeros de Dios and despised his words, or y God's word that was despreciaron sus spoken through them, palabras que hablaban. and misused the prophets until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. When they mocked the very words of the prophets and Cuando killed ellos them, estaban burlando de la palabra hallelujah, they del had to profeta, bring forth judgment. tenía que haber venido un But you juicio. notice here it said there is no remedy, Pero notas aquí que which no hubo simply remedio, means there is no solution. simplemente que no había This judgment solución, is set against them. porque ya estaba. That's why en contra. Revelation is talking about the judgment Por of eso them. Revelación habla del juzgamiento. Hallelujah. Let's continue on. Voy a continuar. Hallelujah. I want to go now to the book of Acts Voy chapter 3 ahora a Hechos and capítulo verse 3 14. y verso 14. But ye denied the Holy One and the just, and desired a murderer to be granted unto you. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida. Amén. They wanted a murderer instead of releasing Ellos Christ. quisieron mejor libertar al Hallelujah. criminal These are que a things Jesucristo. To the natural mind you cannot Estas son understand. las cosas de la But it was a naturalmente. condition of their heart. Era la condición de su They were so corazón, blind they could not see. porque eran ciegos, no And they veían, could not understand no podían entender exactly what Christ was doing. exacto lo que Cristo Let's go to hacía. Acts 22 and verse Hechos 14. 22, 14. And he said, the God of our fathers hath chosen thee that thou shouldest know his will and see that just one and shouldest hear the voice of his mouth. Y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. He said, you should know my voice by Dice, now. tú vas a conocer mi voz, Because they did not know the voice of God. porque no conocían la voz de They Dios. persecuted the church, God's Persecutieron la people. iglesia de They Dios, killed Christ. mataron a They Cristo, killed the apostles. mataron a los And apóstoles they were contrary to y eran everything contrarios a todo that they proclaimed they believed lo que in. proclaman que creían en Él.
Hallelujah. Let's go to verse 53. Vaya al verso 53. Who have received the law by the dispensation of angels and have not kept it. Vosotros que recibisteis la ley por disposiciones de ángeles y no la guardasteis. All these are the words of Stephen, full of the Holy Ghost Todas and estas cosas, wisdom. las palabras de Esteban lleno del Speaking to Espíritu these Santo, people. hablando a la gente. But their hearts were so hard, Pero sus corazones eran they tan would no duros longer listen. que no oían. And that's what the word of the Lord proclaims. Y eso que la palabra de Dios proclama. How many of you know that the law was given by the dispensation of angels? ¿Cuántos de ustedes saben que la ley después de disposición de los ángeles fue dada por disposición de los ángeles? It tells you that in Hebrews chapter 12. Te dice en Hebreos capítulo Hallelujah, 12 that there were angels there at the time of the giving of the law. que había ángeles ahí And cuando it was dieron la given ley to them y se lo dieron a by ellos angels. por ángeles. Hallelujah. That's why you must understand the Es whole por eso tú Bible. tienes que entender toda la People say it Biblia. was God, but his angels are representative of him. Because you cannot Los see ángeles God in his true representaban a holiness. él. Porque no and live. podemos, So when Moses was Tenemos que there, he was in the representar. presence of angels. y When he went Moisés up the estaba en mountain, that's presencia why de his los ángeles. face shone just like Stephen's did. es por eso su like the face of an angel. rostro resplandeció como pasó a Because he Esteban, was a in the Moisés. presence of the host of Le dijo, heaven, the angels of God. Los ángeles de Dios estaban ahí. Hallelujah. Amén. So let's continue on. Verse 54. El 54. And when they versículo. heard these things, they were cut to the heart. Did they repent? The answer is no. And they gnashed on him with their teeth. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. As you begin to read through the book of Y Acts, cuando tú lees el libro de you Hechos, begin to see the distinction tú vas a ver la distinción between the true people of del God verdadero gente de Dios that believe on the word y los que creían en la and palabra keep it and y lo continue guardaban y steadfast. continuaban firmes. Let's go to verse 55. Versículo 55. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfast into heaven and saw the glory of God, even Jesus standing on the right hand of God. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hallelujah. Aleluya. Which means he was in a position of power. Estaba en la posición de He poder. didn't see anyone besides Jesus. No vio a nadie junto de That's all he Jesucristo. Solo vio But a he saw him all Jesucristo. glorified. Estaba Hallelujah. Jesucristo And glorificado, in authority, sitting en upon the throne. autoridad sentado en el trono. Hallelujah. All these, the prophets of the Old Testament Todos saw los these. profetas del Viejo Now, I want to Testamento. show you in a minute Yo te voy a exactly, enseñar un minuto exactito exactly what they did. qué hicieron. Hallelujah. Verse 55. Verso But he, being 55. full of the Holy Ghost, looked up steadfast into heaven and saw the glory of God, even Jesus standing on the right hand of God. Now I want to go to Exodus 24:17, Hechos 2, 24 verse 17. y 17. And it says, and in the sight of the glory of the Lord was like devouring fire, and on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador de la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Hallelujah. Let's continue on. Verse 56, and said, El Behold, 56. I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hallelujah. So you begin to see they all saw this. Cuando ves que Now I want to vio go to eso, Daniel chapter 7, verse voy a 13 Daniel 7. and verse 14 versículo- today. He said, I saw in a night vision, and behold, one like the Son of Man. Who is the Son of Man? ¿Quién es el Hijo Is it del not Hombre? Jesus? Es Jesucristo. Hallelujah. He saw one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. La visión de Daniel.
You begin to realize that they see these things, Cuando tú realizas que but in vio the esto, Spirit. lo vio esto en espíritu. Let's go to verse 14. What Voy was al given verso 14. to the Son of Man? ¿Qué se le dio al Hijo del And there was Hombre? given him dominion Se le dio and dominio, glory le dio and a gloria, kingdom le dio reino that all people, nations, a toda la gente y and naciones, languages lenguajes, should serve him. His para que le dominion sirvan is a an él. everlasting Y su dominion dominio es para siempre eterno. which shall not pass El away, dominio que nunca va a and acabar. his kingdom that which shall not be destroyed. Y su reino nunca será destruido. This is all the Son of Man. Esto es por el Hijo He del was Hombre. given a kingdom. Se le fue dado dominio, Hallelujah. se le dio reino. And we go to Isaiah 6, verse 1. I just want to read a Isaías part of this. 6:1. Aleluya. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord, who is the Lord, sitting upon a throne. That should clarify Revelations for you. Amén. 4:2, sitting on the throne, the Lord, high and lifted up, Amén. and his train filled the temple. Es la visión que vio Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hallelujah. The next two verses just simply said they arose, threw him out of the city so they could kill him. Aleluya. Hallelujah. And I want to close with verse Voy a hacer la- 22, verse 20. Versículo said- 1 y 2. In Acts 22, verse 20. Del capítulo 7 de And when the Hechos. blood of the martyr Stephen was shed, I also was standing by and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Es el testimonio de Pablo. The Bible says Stephen, being full of the Holy La Ghost, Biblia dice que Esteban estaba lleno del knelt Espíritu down and gave Santo up the ghost. y Hallelujah. cayó y dio su espíritu. So what I want you to see Lo que here, yo quiero que veas aquí, not only the apostles, no solo los but the ones apóstoles, they appointed sino que todos estaban had to be full of the apuntados, Holy Ghost están llenos del Espíritu and the Santo wisdom of y God. la sabiduría de Dios. And we as the people of the Lord, Nosotros somos el pueblo de Dios. we must also, También nosotros we desire the very works of the book of también Acts. tenemos que decidir, queremos And if we también do, el libro de Hechos que You have experiencia to de- notice how they did the miracles. tenemos que notar and cómo the signs pasaron and the los wonders. milagros y las señales They continued y steadfast se continuaron in their firmes seeking of God and the apostles' doctrine. buscando al Señor y They siguiendo la continued doctrina steadfast in apostólica fellowship. y estaban firmes They en la continued comunión, steadfast in the breaking of en bread. el partimiento del pan And they continued steadfast in prayer. y siempre orando But they were firmemente. full of the Holy Ghost Estaban llenos del Espíritu and the Santo wisdom of God, y la sabiduría de Dios. which meant they had the Word of God dwelling in Tenían la them. palabra de Dios morando No en matter ellos. what the situation No importaba arose, qué situación they era. were able to speak forth Ellos podían the hablar words of life. las palabras de vida. Hallelujah. If you want the Lord to speak forth the word of life, Si tú quieres hablar la be palabra de filled of the vida, Holy Ghost. llénate del Espíritu If you Santo. don't have it, Tú no tienes, I invite you to come and yo te receive invito a que tú lo the recibas. Holy Ghost today. El Espíritu Santo este The día. Lord is waiting to El fill Señor your está life esperando llenar tu with His vida, Spirit, with His love. llenarte con su You will amor, con su also gain the espíritu wisdom of God. y darte la sabiduría de You will Dios. open up the scriptures Cuando ves las and they will escrituras, have a new saying and new understanding tú vas a tener for otro you sentido de entendimiento, because you see them porque estás a through the mirar, eyes of the Spirit. vas a mirar con los ojos del You Espíritu understand with the wisdom y el of God. entendimiento con la sabiduría de stand this Dios. morning. Puede levantarte, hermano. Aleluya. Aleluya, amén. Gloria. Gloria, Rey. Aleluya.